हर हर महादेव। 9 जून 2026 मंगलवार ज्येष्ठ मलमास कृष्णपक्ष नवमी रात्रि 2 घंटा 44 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र पूर्वाभाद्रव दिवा 10 घंटा 27 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 5 घंटा 11 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 20 मिनिट, चंद्रोदय 12 घंटा 51 मिनिट, चंद्रास्त 1 घंटा 13 मिनिट। जमगंड 9 घंटा 5 मिनिट रु 10 घंटा 45 मिनिट, कुलिका काल 12 घंटा 26 मिनिट रु 2 घंटा 6 मिनिट, दुर्मुहूर्त 8 घंटा 25 मिनिट रु 9 घंटा 18 मिनिट एवं 11 घंटा 22 मिनिट रु 12 घंटा 4 मिनिट। अभिजित मुहूर्त 11 घंटा 59 मिनिट रु 12 घंटा 52 मिनिट। अमृत काल 9 जून 2026 मंगलवार राहु अपराह्न 3 घंटा 46 मिनिट रु 5 घंटा 27 मिनिट पर्यंत रहिबो। चंद्रमा मीन राशि रे संचार करुछन्ते। मेष राशि 9 जून 2026 रे मंगल ग्रह मेष राशि रे अर्थात आपणक राशि प्रथम भाव रे गोचर करुछन्ति। प्रथम भाव व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, उत्साह और जीवन दृष्टिकोण सहित संबंधित रही। निज राशि रे मंगलर एही गोचर आपणक साहस, कार्यक्षमता और नेतृत्व गुण को वृद्धि करिबो। तेबे राग और तोराहुड़ उपरे नियंत्रण रखिबा जरूरी। कैरियर कार्यक्षेत्र रे आपणक परिश्रम और दृढ़ संकल्प सफलता आनिबो। नुआ प्रकल्प और दायित्व मिलिबो। व्यवसायी माने साहसिक निष्पत्ति द्वारा लाभ पाई पारंती। आर्थिक स्थिति धन प्राप्तिर भल सुयोग रहिबो। निज प्रयास और कार्य दक्षता द्वारा आय वृद्धि पाई पारे। तेबे अति उत्साह रे बड़ निवेश करिबारु दूरे रुहंतु। पारिवारिक जीवन परिवार रे आपणक मतामत को गुरुत्व दियाजिबो। परिवार सदस्यंक सहयोग मिलिबो एवं घरे सकारात्मक परिवेश रहिबो। स्वास्थ्य तेबे अधिक उत्तेजना, रक्तचाप किंबा छोट आघात प्रति सावधान रहिबा भलो। नियमित व्यायाम उपकारी हेबो। उपाय मंगलवार दिन भगवान हनुमान को पूजा करंतु एवं ओं अंगारकाय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। वृषभ राशि 9 जून 2026 रे मंगल ग्रह मेष राशि रे अर्थात आपणक राशि द्वादश भाव रे गोचर करुछन्ति। द्वादश भाव व्यय भाव, विदेश, एकांत, हॉस्पिटल, आध्यात्मिकता और गुप्त विषय सहित संबंधित रही। एही गोचर समय रे धैर्य और संयम रखिबा आवश्यक हेबो। कैरियर कार्यक्षेत्र रे अधिक परिश्रम करने को पड़िबो। विदेश संबंधी कार्य, गवेषणा किंबा परदा पछरे काम करुथिबा लोकंक पई एही समय लाभदायक होई पारे। शत्रु किंबा प्रतिद्वंदी चाल प्रति सचेतन रुहंतु। आर्थिक स्थिति खर्च बढ़ी पारे, तेणु अनावश्यक व्यय उपरे नियंत्रण रखंतु। विदेश किंबा दूरस्थ स्थानरू आपनको सतर्क रहिबा उचित। पारिवारिक जीवन पारिवारिक दायित्व बढ़ी पारे। घरोई परिवेश को शांत रखिबा पाई संयम और बुझामणा आवश्यक हेबो। स्वास्थ्य निद्रार अभाव, मानसिक चाप किंबा क्लांति अनुभव होई पारे। पर्याप्त विश्राम, योग और ध्यान आपण को सुस्थ रखिबो। उपाय मंगलवार दिन भगवान हनुमान को पूजा करंतु एवं ओं अंगारकाय नमः मंत्र जप करंतु। मिथुन राशि 9 जून 2026 रे मंगल ग्रह मेष राशि रे अर्थात आपणक राशि एकादश भाव रे गोचर करुछन्ति। एकादश भाव आय, लाभ, मित्र, इच्छा पूरण और सामाजिक संपर्क सहित संबंधित रही। मंगलंक एही गोचर आपणको पाई साधारणतः शुभ फलदायक रहिबो। निज परिश्रम और साहस द्वारा अनेक क्षेत्र में सफलता पाई पारिबे।
କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଓ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଭଲ ଯୋଗ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମିତ୍ର ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ଉପାୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି 9 ଜୁନ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟର, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଊର୍ଜା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ଚାକିରିଆ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଓ ବିସ୍ତାରର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆୟରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ତୋରାହୁଳାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପରିବାରରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ କାମର ଚାପ କାରଣରୁ ଘରକୁ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ସହଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଅଧିକ କାମ ଓ ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ରାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉପାୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 9 ଜୁନ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁ, ଦୀର୍ଘଯାତ୍ରା ଓ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବ ଏବଂ ସାହସ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଦେବ। କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ନୂଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଟକି ଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପିତା କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ସହଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପରିବାର ସହ କୌଣସି ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଉତ୍ସାହ ଓ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ନିୟମିତ ରଖନ୍ତୁ। ଉପାୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 9 ଜୁନ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଗବେଷଣା, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାବଧାନତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ହେବ। କୌଣସି କାମରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗବେଷଣା, ଚିକିତ୍ସା, ବୀମା, କର କିମ୍ବା
ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଋଣ କର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପରିବାରରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଥକାପଣ, ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଆଘାତ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପକାରୀ ହେବ। ଉପାୟ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି 9 ଜୁନ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତା ଓ ଜନସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସହଭାଗିତାରେ ଉର୍ଜା ବଢ଼ାଇବ, କିନ୍ତୁ ରାଗ ଓ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସହଭାଗିତା କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ସକ୍ରିୟ ରହିବ, ତେବେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୋରାହୁଡ଼ିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପରିବାରରେ ସାଧାରଣତଃ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପ ଓ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବାରେ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଉପାୟ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି 9 ଜୁନ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଶତ୍ରୁ, ଋଣ, ରୋଗ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସେବା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ସାହସ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଚାକିରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଫଳତାର ସମୟ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଋଣ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ରୋକନ୍ତୁ। ପରିବାର ଜୀବନ ପରିବାରରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆରାମ ମିଳିବ, ତେବେ ଅଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଉପାୟ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି 9 ଜୁନ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେମ, ବୁଦ୍ଧି, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ, ସାହସ, ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସୃଜନଶୀଳ କାମ କିମ୍ବା ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂଆ ଯୋଜନା ଓ ନିବେଶରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ, ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଝୁଙ୍କିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ।
ऊर्जा और आत्मविश्वास वृद्धि पाइब। तेबे अत्यधिक उत्साह जो असावधानतार दूरे रुहतु। उपाय मंगलवार दिन भगवान हनुमान पूजा करंतु एवं ओं अंगारकाय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। मकर राशि 9 जून 2026 मंगल ग्रह मेष राशि अर्थात आपण राशि चतुर्थ भाव में गोचर करुछंती। चतुर्थ भाव घर परिवार माता जमी जागा जानवाहन और मानसिक शांति सहित संबंधित रही। यही गोचर समय घरोई विषय पारिवारिक दायित्व एवं अधिक ध्यान रहिबो। राग और अधैर्य उपर नियंत्रण रखिबा भल हेबो। क्यारियर कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक हेबो। जमी निर्माण कृषि जानवाहन किंबा संपत्ति संबंधी कार्य लाभर सुजोग मिलिबो। कार्यस्थल में धैर्य रखिबा आवश्यक। आर्थिक स्थिति घर किंबा संपत्ति संबंधी खर्च बढ़िबो। तेबे जमी किंबा स्थावर संपत्ति लाभर जोग मध्य रही। अनावश्यक व्यय दूरे रुहतु। परिवार जीवन परिवार रे दायित्व बढ़िबो। माता स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा भल हेबो। घरोई परिवेश को शांत रखिया पाई रागरु दूरे रुहतु। स्वास्थ्य मानसिक चाप किंबा थकापन अनुभव हो पारे। रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्या प्रति सचेतन रुहतु। उपाय मंगलवार दिन भगवान हनुमान को पूजा करंतु एवं ओं अंगारकाय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। कुंभ राशि 9 जून 2026 मंगल ग्रह मेष राशि अर्थात आपण राशि तृतीय भाव में गोचर करुछंती। तृतीय भाव साहस पराक्रम भाई भौणी जोगाजोग छोट यात्रा और प्रयास सहित संबंधित रही। मंगलंक यह गोचर आपण साहस आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को वृद्धि करिबो। निज परिश्रम और उद्यम द्वारा सफलतार पाइबार अछि। क्यारियर कार्यक्षेत्र में नुआ प्रकल्प और सुजोग मिलिबो। चाकरिया लोक माने निज काम रे भल प्रदर्शन करिवे। व्यवसायी माने नुआ संपर्क और जोगाजोग माध्यम रे लाभ पाई पारंती। आर्थिक स्थिति परिश्रम अनुसार आय वृद्धिर सुजोग रही। नुआ कार्य किंबा यात्रा माध्यम रे धन लाभ हो पारे। तेबे अनावश्यक व्यय दूरे रुहतु। पारिवारिक जीवन भाई भौणी सह संपर्क भल रहिबो एवं परिवार सहयोग मिलिबो। घर शुभ कार्य किंबा यात्रार जोग रही पारे। स्वास्थ्य शक्ति उत्साह बढ़िबो। तेबे तोरा हुड़ारे काम करिबा समय सावधान रहंतु एवं छोट आघातर निजको सुरक्षित रखंतु। उपाय मंगलवार दिन भगवान हनुमान को पूजा करंतु एवं ओं अंगारकाय नमः मंत्र जप करंतु। मीन राशि 9 जून 2026 मंगल ग्रह मेष राशि अर्थात आपण राशि द्वितीय भाव में गोचर करुछंती। द्वितीय भाव धन वाक्शक्ति परिवार संचय और खाद्याभ्यास सहित संबंधित रही। मंगलंक यह गोचर आर्थिक विषय रे सक्रियता बढ़ाइब किंतु वाक्य रे कठोरता और अति तोराहली सतर्क रहिबा आवश्यक हेबो। क्यारियर कार्यक्षेत्र में निज परिश्रम और साहस द्वारा उन्नतिर सुजोग पाइपारे। व्यवसायी माने नुआ योजना और निष्पत्ति माध्यम लाभ पाई पारंती। कथबार्ता संयम रखिबा द्वारा कार्यस्थल में संपर्क भल रहिबो। आर्थिक स्थिति धन लाभर भल सुजोग मिलिबो। आय वृद्धिर जोग रही एवं संचय करिवार इच्छा बढ़िबो। तेबे हठात खर्च किंबा पारिवारिक जीवन परिवार सदस्यों सहयोग मिलिबो। तेबे वाक्य संयम रखिबा अत्यंत आवश्यक हेबो। स्वास्थ्य साधारणतः भल रहिबो। खाद्याभ्यास उपरे ध्यान दियंतु एवं अत्यधिक मसलायुक्त खाद्य दूरे रुहतु। नियमित व्यायाम उपकारी हेबो। उपाय मंगलवार दिन भगवान हनुमान को पूजा करंतु एवं ओं अंगारकाय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबार धन्यवाद। हर हर महादेव। वंदे मातरम।